everyone here. Before we start, we would like to praise and worship. We pray that God blessing by His presence upon us. Are you ready to praise the Lord? Let's sing together. Holy forever. Dia Allah yang kudus, Dia datang ke dunia, lahir untuk kita semuanya, supaya kita bisa diselamatkan. Mari sembah Dia, Dia layak untuk kita. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Angkat suaramu. Thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all on before us, and all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name is
save us from all the evil things. Thank you, Lord Jesus. Today, we dedicate our life to worship you, to praise you, because you are worthy. Everyone who believes Jesus, praise him and give thanks to the Lord. Give God. Thank you, Lord. Come upon us. Hallelujah. Woo. Yes.
Hallelujah. And give thanks to the Lord. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Padamu Yesus
Sungguh sangat luar biasa. And beautiful. Anda cantik sekali. Beautiful. Well, good morning. Selamat pagi. Oh, there's one person here. Hanya cuma ada satu orang di sini. I'm sure you forget every time. It's a bule. Saya yakin saudara itu sudah lupa bahwa Pastor D ini orang kulit putih loh. I like it loud. Dan saya sangat suka suara yang So keras-keras. let's try that once more. Jadi kita mulai lagi ya. Good morning. Selamat pagi. Yeah. Nah, begitu dong. We're going to have a good time today. Kita akan mendapatkan suatu waktu yang luar biasa hari ini. I'll share a quick miracle with you. Bisakah saya membagikan suatu mujizat dengan Anda? Do you want to hear a miracle? Mau dengar mujizat Tuhan? Just over 4 weeks ago, I broke my foot very badly. Kira-kira 4 minggu yang lalu, saya itu kena kaki saya itu terluka atau kena kecelakaan. Some of you saw me sporting a very uncool moon boot. Beberapa dari saudara udah pernah lihat saya waktu itu pakai sepatu boot yang gak keren banget gitu loh. Not very good looking at all. Kelihatannya dengan sangat tidak bagus banget gitu ya. Sepatu bootnya gak cool. The doctor said a minimum of 6 to 8 weeks, but more likely close to 3 months because of the number of broken bones I had. Dokter bilang kira-kira butuh waktu 6 sampai 8 minggu atau kira-kira 3 bulan sampai saya bisa sembuh. But our God is Lord. Amin. Amin. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. He heals today still. Amen. Dia sudah menyembuhkan, dia juga akan menyembuhkan sekarang juga. Amin. Okay, no moon boot as you will see. Tidak ada boot yang aneh-aneh, saya pakai boot biasa sekarang. Best part is I can go back and walk the streets. Ya, jadi saya bisa jalan lagi di jalanan. So for 4 weeks I couldn't go out in the streets of Perth, but now I can, so watch out. 4 minggu saya nggak bisa keluar ke jalanan di kota Perth, tetapi setelah itu saya sudah bisa lagi. Isn't God good? Bukankah Tuhan itu luar biasa? Tuhan itu baik, amin. Amen. What do you think of when you think of Christmas? Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau saudara Natal itu yang saudara pikirkan itu apa? Ayo. Some of the younger ones might think of gifts. Yang muda-muda mikirin mungkin, oh hadiah. Some will think of the beautiful lights.
Banyak yang mikir, lampu yang cantik-cantik. Some of us will think of a beautiful, precious family time. Dan ada juga yang mikir, waktu yang berharga untuk dihabiskan dengan keluarga. But hopefully, Tetapi semoga aja, everybody will be thinking about the birth of our Savior. semoga aja semua orang itu berpikir tentang kelahiran Juru Selamat kita. Amin. Jesus Christ, our Lord and Savior. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nobody in the Bible was as obedient as the Lord Jesus. Tidak ada satupun di Alkitab ini yang setaat Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amin. Who got their Bible today? Siapa yang bawa Alkitab yang buku itu? Ayo angkat tangan. Anybody got their Bible? I'm going to ask you every time I'm here. Setiap waktu Pastor B di sini, Pastor B akan tanya siapa yang bawa Alkitab yang buku. I'm going to bring some noodles one time, and I bet you'll have your Bible then. Suatu waktu nanti Pastor B akan bawa mie dan pasti kalian bawa itu Alkitab buku ya kalau ada mie goreng. Some mie goreng and some chilies. Mie goreng dan lombok yang fresh yang dari tanaman. Yeah, now I'm hungry. Oh, ya. So no one in the Bible is as radically obedient as Jesus. Do you agree? Ya. Jadi di Alkitab tidak ada yang paling taat kecuali Yesus. Setuju saudara? Hebrews chapter 12 verse 2 says, Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 2 berkata, For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. yang B ya, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. At any time, King Jesus could have said, No, I don't think so. Ya, saudara pikir ya, setiap saat Tuhan Yesus tuh bisa bilang, tidak, saya nggak mau lah ya. He could have said, Not today, thanks. Tuhan Yesus bisa ngomong, tidak hari ini ya, tidak ya, terima kasih tidak. He could have called down a legion of angels to remove him from that situation. Dia bisa juga memanggil pasukan bala tentara malaikat turun untuk membantu dia. But his radical obedience was to complete the task for which he was sent. Tetapi ketaatannya dia yang sempurna itu adalah turun untuk melakukan tugas dan menyelamatkan kita. Amin. But why? Tapi mengapa? Pertanyaannya itu mengapa? Surely there was another way. Ya mungkin sebenarnya masih ada jalan lain. Saya nggak harus mati kayak begitu. But there wasn't. It's only through the blood of Jesus that we could be reconciled to our Heavenly Father. Tetapi tidak, karena hanya dengan darah Yesus yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Amin. Oh, the precious blood of Jesus. Oh, betapa darah itu yang sangat berharga. Very broken world out there that needed saving, and King Jesus did that. Ini adalah dunia yang sudah rusak, yang sudah berdosa, dan hanya Raja Yesus yang dapat menyelamatkan dunia kita. Amin. Amen. Amen. Amin. Not only did we receive reconciliation with our Heavenly Father, Tidak hanya kita menerima pendamaian dengan Bapa di surga, but because of Him, we now have the fullness of Christ within. tetapi karena Tuhan Yesus, kita sekarang sudah memiliki kepenuhan di dalam Kristus dalam hati kita. Amin. Amin. Colossians chapter 2 verse 9. Mari kita lihat Kolose 2 ayat 9. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. Amin. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Let your mind grasp that for a moment, the fullness of Christ. Mari pikiran kita menangkap ini, memahami ini, bahwa kepenuhan Allah ada di dalam saudara. Not just the hand of Christ, which in itself would be incredible.
Tidak hanya tangan Allah, tapi sebenarnya tangan Allah udah cukup ya, udah cukup luar biasa. Tetapi kepenuhan Allah itu ada di dalam saudara. Not just the heart of Christ, which Tidak is hanya incredible, hatinya aja, tetapi kepenuhan seluruhnya itu ada dalam kita. but the fullness of Christ is within. Tetapi seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam kita. So therefore it is absolutely true that with Christ all things are possible. Jadi itu benar dikatakan bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin dan dapat terjadi. Amin. How great is Jesus? Betapa besar Tuhan kita Yesus Kristus. But wait, there's more. Tetapi tunggu dulu, masih ada lagi. So not only did King Jesus come to reconcile us to his Father, Tidak hanya pendamaian dengan Bapa kita, not only did King Jesus come so that we could receive the fullness of him within, tidak hanya ketika dia datang itu dia mendamaikan kita dengan Bapa, tapi juga kepenuhan dia dalam kita. but he came so that we would have a better understanding of Yahweh, our Heavenly Father. Amin. Tetapi dia datang karena supaya kita dapat memahami Bapa Allah itu kayak apa, seperti apa Bapa See, Tuhan kita. people don't really understand what Abba Father is really like. Kadang-kadang manusia itu nggak ngerti Tuhan Bapa kita itu kayak apa sebenarnya. People think that from the Old Testament to the New Testament that Yahweh changed from being an angry God to a God of love. Banyak yang mikir satu saat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, suatu saat itu Tuhan Yesus itu Tuhan Bapa itu berubah dari Bapa yang suka marah menjadi Bapa yang penuh kasih. You see, God has always been and will always be love. Tapi saudara, Bapa itu adalah selalu dan tetap adalah Bapa yang penuh kasih, dia tidak berubah. His Amin. only true love of Father that will give his one and only Son for you and I. Amin. Karena hanya kasih Bapa yang sejati itulah yang membuat dia memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Amin. And Jesus says, if you've seen me, you've seen my Father. Dan Tuhan Yesus berkata, jika engkau melihat Tuhan Yesus, sama artinya engkau melihat Bapa di surga. People have a misconstrued vision of what Heavenly Father is. Banyak orang itu salah mengerti apa artinya Bapa di surga itu disalahartikan. They understand that Jesus is lovely and is kind. Banyak yang mengerti, ya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu murah hati. But for some reason, everyone has this vision that the Heavenly Father is mean and distant. Tapi ada juga yang berpikir, Tuhan Yesus baik, tapi Bapa di surga itu jahat dan jauh letaknya di surga sana. So many people question me on the street and they say, why does God let these things happen? Banyak orang di jalanan itu bertanya sama saya, kenapa Tuhan itu memperbolehkan hal ini terjadi kepada saya? I have people in the church say, why does God take me through storm after storm after storm? Bahkan banyak orang di gereja itu tanya Pastor D, mengapa Tuhan itu membiarkan saya itu melalui badai demi badai datang menimpa hidup saya? I say, God doesn't. Dan saya bilang pada mereka, tidak, Tuhan tidak membiarkan itu dalam hidupmu. How Amin. many storms did you see Jesus create? Saya mau tanya, berapa kali saudara melihat dan membaca dalam Alkitab Tuhan Yesus menciptakan badai? Ayo. 0. No, tidak pernah dibilang Tuhan Yesus menciptakan badai. But how many storms did you see Jesus stop? Tetapi berapa badai yang Tuhan hentikan di dalam Alkitab yang saudara pernah baca? Many. Banyak badai yang sudah dihentikan oleh Tuhan. You see, Jesus stops the storms. He doesn't create them. Jadi disimpulkan bahwa Tuhan Yesus menghentikan badai, bukan menciptakan badai. Amin. You see, if we read Jesus, Jadi kalau kita membaca Tuhan Yesus dalam Alkitab, we see the Father. kita sama artinya membaca, melihat Bapa di surga. Jesus was perfect, Tuhan Yesus itu sempurna sinless, dan tidak berdosa and magnificently obedient. dan sungguh sangat
sangat luar biasa taatnya Tuhan Yesus itu. He loved and he touched the lepers that nobody else wanted to touch. Dia mengasihi dan menjamah orang sakit kusta, ya, menjamah orang sakit kusta yang orang lain gak berani jamah. Because if you touched a leper, you became unclean. Karena kalau kita, saudara dan saya menjamah orang kusta dulu itu, kita langsung jadi najis. But when Jesus touched the lepers, they become clean. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjamah kusta, orang sakit kusta, mereka akan ditahirkan. Amin. And as he is, so are we in this world. Dikatakan dalam Alkitab sama seperti Tuhan, kita juga demikian di dunia ini. Amin. When did you last touch a leper? Kapan terakhir kali saudara menjamah orang kusta? I just recently got back from Sydney to minister at a church over there. Saya barusan pulang dari Sydney. Saya melayani di gereja di sana. Very good church. Terima kasih. Ya, melayani gereja di Sydney. Ya. And in between the two services, I got to go out and sit in a mall for a little area and take a breather. Dan di antara dua kebaktian, ya, ada jeda antara kebaktian satu dan kebaktian kedua, saya bisa istirahat, duduk di situ istirahat. There was a lovely lady sat with me from the church. Ya, ada juga seorang wanita yang luar biasa dari gereja yang menemani saya di situ. We were watching a policeman or two policemen talk to a man who was clearly very drug affected. Kami waktu itu menyaksikan ada dua orang polisi lagi ngomong sama orang yang lagi kecanduan narkoba atau kena pengaruh narkoba gitu. Now, this man was clearly living on the streets and doing it tough. Ya, tentu saja pria yang berbicara dengan polisi ini tinggalnya di jalanan, ya, kayak homeless gitu, dan mungkin hidupnya hidup yang susah. I could see that the policeman was saying to him, you know, we want to arrest you, but just behave. Ya, saya juga dengar polisinya bilang kami akan menangkap kamu, tapi kamu harus berlaku yang baik. And when people see people that look like him, they sort of walk around them. Ya. Dan kalau saya lihat, kalau ada orang yang ngelihatin orang seperti itu, pasti saya lihat orang-orang itu pasti akan agak menjauh dari orang tersebut. And he was trying to get the phone box to work, and it wouldn't work, so he kept banging the hand. What's it called? HP? You know, the phone boxes. He was grabbing the handle and he was banging it because it wouldn't work. Ya, saudara ingat gak ya, tahu gak kalau ada HP gitu ya, terus kalau HP-nya gak jalan gitu kayaknya mau dibanting-banting gitu. So the police were sort of standing just over there watching him. Dan waktu itu polisinya cuma di situ aja ngeliatin orang laki itu. So I said to the lady, let's go talk to him. Dan saya bilang sama yang dari gereja itu, wanita dari gereja, ayo kita ngobrol yuk sama dia, sama laki itu. And she said to me, are you mad? Dan wanita itu berkata, apakah Pastor D udah agak gila? I said, no, let's go talk to him. Oh enggak, saya enggak gila, ayo kita ngobrol sama laki-laki itu. So I started talking to him and the police said, why do you want to talk to him? Ya, dan lalu saya mulai ngobrol dengan pria itu, dan polisinya nanya, kenapa kamu mau ngobrol sama dia? He goes, he's one step away from being arrested. Karena polisi itu bilang, kurang satu lagi tindakan kriminal, satu lagi dia lakukan, dia pasti ditangkap. I said, well, I'm a pastor from West Australia. Let me just have a chat with him. Dan saya katakan sama polisi itu, oh saya ini seorang pendeta dari Australia Barat, Western Australia. Mari saya mau ngomong sama dia, laki-laki ini. And we got to chat to him for quite a while. Dan kita waktu itu ngobrol sama laki-laki ini agak lama gitu. He had track marks up and down his arms where he's been injecting all day. Dia ada tanda-tanda bekas-bekas kayak bekas suntikan itu di tangannya yang sepertinya dia udah pernah disuntikin setiap hari. He would randomly shout. Dia kadang-kadang secara tiba-tiba gitu dia bisa berteriak. And when people shout like that, people will walk past and they'll hear the shout like, oh. Dan bayangkan kalau ada orang yang tiba-tiba suka teriak-teriak gitu, pasti yang jalan di pinggirnya bilang, But I noticed he had a bandage on his leg. Dan saya juga lihat ada kayak bandage di kakinya, bandage. So I said to him, is this causing you a lot of pain? Dan aku tanya sama dia, apakah ini luka ini membuat kamu tuh kesakitan?
He said, yes, a lot of pain. Dan dia bilang, iya betul, sangat kesakitan. Then he pointed at my gorgeous moon boot and said, does that hurt? Dan dia juga tanya kepada boot saya yang sangat cantik itu loh, boot yang untuk injury itu. Dia bilang, apakah boot itu juga membuat kamu sakit? I said, yes, it does hurt. Dan pastor dia bilang, ya memang sakit, boot ini buat saya sakit. And I said, can I pray for you? Dan saya bertanya pada laki-laki itu, bolehkah saya berdoa buat Anda? By this point, the police was standing back watching as this man's aggression went from up here to down here. Ya. Pada saat itu, polisi itu memang menyaksikan kejadian tersebut. Jadi standarnya turun dari standarnya jelek begini sampai turun segini standarnya. He said, yes, you can pray for me. Dan dia berkata, ya boleh, kau boleh berdoa buat saya. So I started to pray for this man's leg. Dan saya mulai berdoa untuk kaki orang ini. He started to cry and cry. Dan dia mulai menangis dan menangis. And the presence of God was so powerful upon him. Dan hadirat Tuhan waktu itu sangat kuat atas dia. And I could watch as the effects of the drugs just left his body. Dan saya bisa melihat efek dari obat bius itu, narkoba itu langsung meninggalkan orang ini. I very quickly shared with him the gospel message. Dan saya dengan cepat sekali saya memberitakan Injil kepada See, dia. people think they've got to go into this in-depth story about telling the gospel message. It's very easy and quick to share the gospel. Banyak orang mikir kalau mau nginjil itu aduh kita harus ngomong yang panjang lebar, yang dalam tentang Injil. Tetapi sebenarnya nggak perlu saudara, cuma singkat aja udah cukup. We get very religious. Kita itu kadang-kadang sangat terlalu bersifat keagamawian ya. They just need to know that Jesus Christ was born and died on the cross for their sins and He loves them this much. Sebenarnya mereka cuma perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir dan Tuhan Yesus mati buat kita. Amin. So I prayed for him. He wept and he wept and he wept. Dan saya berdoa untuk laki-laki ini dan dia menangis, menangis dan dia menangis. I said to him, how's the pain now? Dan saya tanya sama dia, bagaimana sakitnya gimana sekarang? With his hand on his heart, he said, all pain has gone. Amin. Amin. Dia taruh tangannya di dada dan dia bilang, semua rasa sakit sudah hilang. Amin. Then he said to me, can I pray for your leg? Dan dia berkata, laki-laki itu berkata kepada Pastor D, bolehkah saya berdoa untuk kakimu? I said, whose name are you going to pray in? Oke. Terus Pastor D tanya, kamu mau berdoa atas nama siapa? He said, there is only one God. His name is Jesus. Amin. Laki-laki itu berkata, hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. So I watched as this man beautifully prayed for my foot. Dan orang itu, laki-laki itu, yang homeless itu, dengan sangat begitu dahsyatnya berdoa untuk kaki saya. Then it was my turn to pray. Dan waktu itu mulai kaki saya yang menangis. But let me tell you, the police said to me, I can't believe what I'm seeing. Dan waktu itu polisinya bilang, saya nggak percaya yang saya lihat. Because this man then just packed up all his belongings that he had scattered all around him. Karena waktu itu laki-laki itu langsung mengumpulkan semua barang-barangnya yang kececeran. And peacefully walked away. Dan dengan damai laki-laki ini pergi. Amin. Dalam nama Yesus. So we need to be more obedient than we've ever been in our lives. Jadi kita harus lebih taat, lebih dari sebelumnya dalam hidup kita. We can Amin. never be as obedient as King Jesus, Memang kita nggak bisa setaat Tuhan Yesus, Raja Yesus. but there are other radically obedient people in the Christmas story. Tetapi ada juga banyak cerita-cerita Natal, orang-orang yang taat di cerita Natal. Young Mary, Yaitu Maria yang masih muda, a teenage girl who willingly became the vessel that carried the Lord Jesus. seorang perempuan remaja muda yang bersedia menjadi alat bejana, yaitu membawa benih Tuhan Yesus. No matter that her reputation was clearly going to be shot, Ya, meskipun reputasinya itu bakal hancur karena dia harus hamil belum menikah, but what did she say to the angel when he visited her? tetapi apa yang dikatakan Maria ketika malaikat itu mendatangi dia bawa berita itu, apa yang dikatakan? Let your will be done.
biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. When was the last time that we said, let your will be done, knowing it could change our reputation forever? Kapan saudara itu bilang kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, meskipun akibatnya reputasi Anda bisa dikorbankan? Kapan? Oh, Jesus is so good. Tuhan Yesus itu sangat baik. 2,000 plus years ago, our incredible Heavenly Father sent His beautiful Son, as foretold in Isaiah chapter 9, verse 6. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan itu mengirim anaknya, yaitu Yesus Kristus, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. For unto us a child is born, to us a son is given, the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amin. Kalau dalam Alkitab bahasa Indo itu Yesaya 9 ayat 5, saudara-saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. So now here we are entering into 2025. Jadi sekarang ini dengan kita ini mau masuk pada tahun 2025. Today we are focusing on His birth. Jadi hari ini kita akan berfokus kepada Dia sudah dilahirkan. And He's asking us to look upon what is about to be birthed. Dan in the Dia year to meminta come. kita untuk berfokus kepada apa yang akan dilahirkan. And He says, behold, I will do something new. Dan dikatakan, lihat aku akan melakukan sesuatu yang baru. King Jesus has done all He's going to do at this point. Tuhan Yesus itu sudah melakukan apa yang Dia akan lakukan pada saat detik ini. He's coming again soon, Dia akan datang kembali dengan segera. but not as a baby in a manger again. Tetapi bukan seperti seorang bayi di palungan lagi. He's coming as the risen King, Dia akan datang sebagai Raja yang and dibangkitkan. He's chosen you and I to do the new thing through. Amen. Dan Dia memilih saudara dan saya untuk melakukan sesuatu yang baru. Amin. I'm not sure if you fully understand how important you are. Saya itu nggak ngerti bahwa apakah saudara itu ngerti seberapa pentingnya saudara. You have been hand chosen for such a time as this. Anda itu sudah langsung dipilih dengan tangannya Tuhan langsung untuk tinggal di masa seperti ini. Amin. In the 27 plus million people here in Australia, Populasi Australia itu ada 27 juta lebih. you are not just a number. Anda itu bukan hanya angka saja dari populasi ini. You mean the world to Jesus. Anda itu sungguh berarti buat Tuhan Yesus. Amin. So you need to remove every lie that comes to your mind that says that you are not important. Anda harus usir segala macam pikiran yang mengatakan Anda itu gak penting, harus Anda usir semuanya. You have been chosen Anda sudah dipilih, amin, for such a time as this. untuk waktu-waktu ini. Just as Mary was chosen, Seperti Maria sudah dipilih, just as Joseph was chosen. seperti Yusuf juga sudah dipilih. Joseph had an important but small role in the Christmas story. Yusuf itu mempunyai suatu peran yang penting, tapi kayaknya perannya kecil banget pada He kisah was Natal. the first one to demonstrate to us the power of the spirit of adoption. Tetapi Yusuf itu adalah orang pertama yang menunjukkan buat kita apa maksudnya dengan roh pengangkatan anak, roh adopsi anak. And to fulfill the Jewish law in order for a son to be given. Dan untuk menepati hukum Yahudi yang mengatakan seorang putra akan diberikan. You see, Joseph had it in his mind that he would quietly divorce Mary. Memang Yusuf itu memang pernah berpikir diam-diam dia akan menceraikan Maria. But that would have negated the Jewish law. Tetapi kalau Yusuf itu menceraikan Maria, maka hukum adat Yahudi itu tidak ada lagi.
And Jesus would not have been recognized as a son. Jadi Tuhan Yesus tidak akan diakui sebagai putra, And Jesus came to fulfill every law. tetapi Tuhan Yesus akan diakui sebagai anak adopsi. Dan Tuhan Yesus datang untuk menggenapi semua hukum-hukum dari Yahudi. So the angel of the Lord visited Joseph, Jadi waktu itu malaikat Tuhan mengunjungi Yusuf, mendatangi Yusuf. and he became a forerunner, demonstrating to us what the spirit of adoption looks like. Jadi Yusuf setelah didatangi malaikat, Yusuf menjadi pelopor orang yang menunjukkan kepada kita bagaimana roh pengangkatan anak itu seperti apa. Romans 8 verse 15 says, "The spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father." Roma 8:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Amin. Jesus, our beautiful Savior, was born. Tuhan Yesus juru selamat kita yang luar biasa itu sudah dilahirkan. He was born in order to die the most gruesome, painful death. Dia dilahirkan tetapi dia harus mati dengan cara yang paling mengerikan. He was buried. Dia dikuburkan. He had to be buried Dia harus dikuburkan so that then he could be gloriously raised from the dead. sehingga dia bisa dapat dibangkitkan secara mulia dari kematian. So Amin. his heavenly Father would be glorified. Jadi supaya Bapa di surga itu bisa dipermuliakan, So that you and I could have the power of the resurrection power within us. sehingga Anda dan saya itu dapat memiliki suatu roh kebangkitan, kuasa kebangkitan yang luar biasa. As the year comes to a close, Dan semakin dekat tahun ini akan selesai, akan habis, you and I need to allow some things to remain in the tomb. saudara dan saya harus membiarkan ada beberapa hal yang harus ditinggalkan di liang kubur, saudara. They need to be buried in order that our Heavenly Father will be glorified through us. Hal-hal tersebut dalam hidup saudara itu harus dikubur sehingga kemuliaan Bapa dapat kita lihat dalam hidup kita. Amin. It's 10 days until the new year begins, Cuma 10 hari sampai tahun baru. and Yahweh is going to birth something new. Amin. Dan Yahweh Bapa Allah Bapa itu akan membuat sesuatu yang baru. Amin. Will you allow Him to? Apakah Anda itu mengizinkan dia melakukan itu pada hidup Will saudara? you say, "Here I am, Lord, do something new through me"? Apakah saudara akan berkata, "Ya inilah aku Tuhan, jadikanlah sesuai kehendak-Mu melalui hidupku"? Will you say, "Yes, Lord, here I am, speak through me"? Dan apakah saudara akan mengatakan, "Ya Tuhan, berkatakanlah firman-Mu melalui aku dan lakukan rencana-Mu"? Will you say, "Here I am, Lord, love radically through me"? Apakah saudara akan mengatakan, "Inilah aku Tuhan, biarlah aku memiliki kasih yang sempurna dan taat seperti Engkau melalui hidupku"? It's got very quiet in here. Aduh, sangat diam banget ya. You've been chosen for this. Saudara sudah dipilih untuk hal tersebut. Amin. You have been chosen for this right now. Anda sudah dipilih untuk hal ini saat ini juga. Amin. And no matter your age, you can be used by God. Dan berapapun usia saudara-saudara bisa dipakai, saudara bisa dipilih oleh From the Tuhan. very youngest to the oldest in this building, if you are drawing breath, you can be used by Amin, God. amin. Yeah. Dari yang paling muda di tempat ini sampai yang paling tua, kalau saudara itu masih bernapas, saudara bisa digunakan oleh Tuhan. Amin. Isaiah 43 verse 19. Yesaya 43 ayat 19. Behold, I am doing a new thing. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Now it springs up. Do you not perceive it? Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan
sungai-sungai di padang belantara. Amin. Church, we're about to see the most incredible display of God's power. Gereja Tuhan, kita akan melihat demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Amin. Instead of taking 4 weeks for bones to heal, I believe we're going to see them instantaneously Amin. heal. Amin. Soalnya kalau dibilang saya 4 minggu sudah sembuh, tapi saya yakin kesembuhan instan itu sudah terjadi. God Amin. is saying, keep your eyes fixed on the prize. Tuhan bilang, arahkan, tujukan pandanganmu kepada award atau hadiah itu. Keep your Amin. eyes fixed on the Lord Jesus now more than ever. Tujukan mata Anda kepada Tuhan Yesus lebih dari sebelumnya. Amin. Don't look to the left, don't look to the right. Jangan melihat kiri, jangan melihat kanan. Certainly don't look backwards. Tentu saja juga jangan melihat ke belakang. Amin. Remember Lot's wife, Ingat istri Lot. looking forwards. Lihatlah ke depan. God is about to do something new, and He's going to do it through you and I. Amin. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dan Dia akan melakukannya lewat saudara dan saya. Amin. This is the year of the miracles. Ini adalah tahun mujizat. I believe it with all my heart. Do you? Saya dengan yakin, dengan segala yakinnya, dengan segala hati saya. Apakah saudara percaya? Amen. Amen. God leads His people forward, Tuhan akan mempersiapkan, memberikan sesuatu untuk maju ke depan. and the best is yet to come if we look forward. Amin. Dan yang terbaik itu akan menunggu saudara kalau saudara itu melihat ke depan. Amin. And all we have to do is, like Mary of old, say, "Let it be done according to your will." Yang harus kita lakukan seperti Maria Ibu Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi atas hidupku Tuhan. A new thing, Sesuatu yang baru, new wine, anggur yang baru, new anointings, urapan yang baru, new power for this age that has come. kuasa yang baru akan karunia dunia yang akan datang. Amin. He is equipping His bride Dia memperlengkapi pengantinnya sekarang to advance with great faith, untuk maju dengan iman yang besar, confidence, dengan kepercayaan diri yang besar, and courage. dengan keberanian yang besar. Amin. Oh, hallelujah. We need to Hallelujah. bury some things of the past. Kita harus mengubur apa yang di belakang kita, yang terjadi di belakang di masa lalu, And look beyond the tomb and see what is going to be birthed through us. dan melihat di luar liang kubur dan akan melihat apa yang akan dilahirkan dalam hidup kita. So Amin. we are here today to acknowledge the birth of our Savior. Jadi kita sekarang di sini kita akan mengakui, kita akan merayakan kelahiran dari juru selamat kita. Not a baby anymore. Bukan bayi lagi, loh, saudara. Not upon the cross anymore. Bukan lagi Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. He is alive and all-powerful, Dia adalah Tuhan yang hidup dan Dia sangat berkuasa. Amin. and He is as close as you want Him to be. Dan Dia itu sangat dekat seperti yang saudara inginkan Dia dekat. Dia sudah dekat banget sama kita. Amin. Let me say that He is as close to you as you want Him to be. Mari saya ulangi lagi, pastor diulangi. Dia itu dekat dengan saudara seperti yang saudara inginkan Dia dekat. Seberapa dekat itu saudara, Dia sudah dekat dengan saudara. And so I invite the worship team to Ya, return. saya undang kembali tim Praise and Worship He kembali. is the King of all kings. Dia adalah Raja segala raja. He is our majesty. Dia adalah kebesaran dan keagungan kita. And there's going to be incredible changes coming to the world starting next year. Dan akan ada perubahan yang besar akan terjadi di dunia ini tahun depan. Amin. Keep your gaze on King Jesus. Tujukan matamu kepada Raja Yesus saja. Seek His truth, Carilah kebenarannya. because the things are going to change very quickly. Karena banyak akan yang berubah dengan cepat instan. And He's going to do a new thing that we've never seen before. Dan Dia akan melakukan sesuatu yang baru yang saudara belum pernah lihat. Amen. Amin. Amen. Stand with Mari me. kita lagi berdiri bersama. Haleluya. Oh Lord Jesus, we love You. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau.
Lord Jesus, we stand here today in great awe and wonder. Kami berdiri di tempat ini sekarang dengan kekaguman yang luar biasa kepada Dirimu. Heavenly Father, thank you for sending your one and only Son. Bapa Yesus di surga, kami bersyukur Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal. Thank you that through him we are now reconciled. Terima kasih karena melalui Dia kita sekarang mendapat pendamaian dengan Kau. Thank you that through him we now have the fullness of Christ within. Bersyukur karena melalui Dia kita sudah mendapat kepenuhan oleh Allah dalam kita. And Amen. thank you, Heavenly Father, that through him we see you as our loving Heavenly Father. Dan terima kasih Tuhan karena melalui Tuhan Yesus kami dapat mengerti siapakah Engkau Bapa kami di surga. Lord Jesus, as we look to the year ahead, Tuhan Yesus ketika kami melihat tahun yang ke depan, we say, have your way. kami berkata beracaralah Tuhan. Use us, Lord. Gunakanlah kami, pakai kami Tuhan. Thank you that you've chosen each and every person in this room. Terima kasih bahwa Engkau telah memilih setiap orang yang ada di tempat ini. That it is no mistake that they are here for such a time as this. Karena bukanlah suatu kesalahan kalau mereka bisa hidup di tempat dan masa ini. To have your way, Lord Jesus. Jadi we pray. beracaralah Tuhan, kami berdoa. Amen. Amin. Haleluya. Oke, silakan duduk saudara. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi karena ini mau menjelang akhir tahun, saya mesti ngomong dikit. Actually, I don't want to say anything, but because this is the end, almost the end of the year, so I want to say something a little. Jadi Pastor Kim membagikan ketika kita melihat Christmas, harusnya pikiran kita itu melihat sebuah selfless love. Amen. Pastor D was sharing with us when we think about Christmas, when we see about Christmas, we should see something selfless. Karena kayak mikir gini Bapak Ibu, ikut Tuhan itu banyak jangan ini, jangan itu. Because what we think always when we follow God, when we follow Christ, we always think about, oh, when we follow Christ, we always say, don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. Dan kita stres, kenapa? Kita nggak sanggup Bapak Ibu. And we got very stressful because we think we cannot do this, we cannot do that. Tapi dengar baik-baik. But listen carefully. Kalau kita ingat kasih Tuhan, When we remember God's love, lalu kita berkata Tuhan, and aku belajar mengasihi Engkau. and we say, God, I'm learning to love you. Dan kasih itu yang membuat kita nggak mau berbuat apa yang menyakitkan orang yang kita kasihi. Amin. And the love that we don't want to do something bad, evil to someone that we love. Ketika saya lahir baru dulu, When I was born again long time ago, masih baru waktu itu, I was brand new born again. muncul gairah baca Alkitab, seneng banget. I got a very big passion to read Bible. Kalau kita mengasihi Tuhan tuh ya, kalau nggak baca Alkitab tuh kayaknya nggak enak gitu. When we love God, when we don't read Bible, it feels something missing in there. Saya dulu ya, waktu saya masih dating sama Mega waktu itu, When I was still dating Pastor Maker at that time, we haven't got married yet. tiap hari itu kalau tukang pos dateng nih ya, selalu nengokin ada surat datang nggak, dicek, oh bukan, ternyata bil. Every time I check the post mail, my mailbox, and the postman came, and then I say, oh, is there any letters, love letters for me from Pastor Maker? Kayaknya rasa kalau terima suratnya dia kayaknya kayak happy gitu kan. Every time I receive her love letter, I feel so happy. Yes. Tapi maksa Bapak Ibu, No one forced me to be happy. kalau kita ingat kasih Tuhan, lalu kita cinta kepada Tuhan, kalau nggak baca Alkitab tuh rasanya kayak sepi gitu. Amen. If we love God and we don't read His love
later, it will very something missing there. Saya nggak mau benci orang, saya nggak mau nyakitin orang, saya nggak ngomong busuk kepada orang lain karena saya nggak mau nyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu. I don't want to speak bad about others. I don't want to do something bad about others because of my love to God. Amen. Bukan karena dom, tapi saya buat karena saya cinta kepada Dia. Amen. Amen. Not because of, isn't it? It's a new, aren't you supposed to be this? Aren't you supposed to, but because my love to God. Saya Amen. bilang amin. If you agree, say amen. Hallelujah. Saya melayani jiwa-jiwa. Gini, kalau saya jadi pendeta karena uang, ngapain saya jadi pendeta? Kerjaan saya sudah bagus, Bapak Ibu. I ministered soul, not because of money. Because if it's because of money, why should I become a pastor? I just work because my work will give me lots of money. Saya punya karir yang bagus. I had such a great career. Saya tinggali karir saya karena Tuhan panggil melayani And Dia. I left my career behind because God called me to serve the Lord. Kenapa saya cinta kepada Dia? You know because of what? Because I love my God. Amen. Tadi ada satu jiwa namanya Barry. Yeah, we had one soul named Barry. Masuk sini dia bilang, saya lapar. And Barry came here and Barry said, I am hungry. Saya nggak punya uang. I don't have money. Lalu saya bilang sama dia, Barry, And I said to him, mau Barry, nggak kamu tak kasih makanan? I'll give you some food. do you want me to give you food? Saya bawa masuk dia, kasih makan, kasih kopi, kasih minum, Bapak Ibu. I brought him inside and gave him food and coffee. Saya mau tunjukkan kepada si Barry itu. I want to show Barry Wah, Tuhan yang aku layani, that God that I serve ada Tuhan yang lebih dulu mengasihani. is the God who first loved me. Tuhan Amen. yang sama mengasihi Barry. The same God loves Barry. Amin. Bapak Ibu. Amen. Amen. Yuk, Hallelujah. sekarang mulai habis ibadah ini, Let's after the service, kita lakukan sesuatu let's do something karena cinta kepada Tuhan. because we love God. Yang setuju bilang amin. You agree, say amen. Thank you Pastor D, Thank such a you. wonderful Terima word. kasih Pastor D. Jadi- Firman yang luar biasa. Ini mengencourage kita untuk mau buat lebih banyak lagi buat Tuhan kita. Yaitu kita mendorong kita to do more to our God. Yang setuju Amen. bilang If amin. you agree, say amen. Tadi Pastor D didoakan adalah orang yang tadi kelihatannya orang kacau. Tapi boleh nggak? Can I pray for you, Lee? Yeah. Itu luar biasa. Amen. Pastor D told story that someone homeless prayed for her leg and amazing, a homeless person. That's amazing, amazing. Sekarang berdiri. Let's Can you stand up stand? together. Coba looking around, just look at orang sekitar ini. Mari kita lihat sesamping kita. Saya lihat pikir ya. gini, saya nggak nyuruh Bapak Ibu mendoakan, tapi silakan lihat yang mana hati Bapak Ibu tergerak untuk mendoakan. Mari datangi orang itu dan Ya. berdoa. I don't ask you to pray for anyone, but just look around and think which person needs your prayer. Look around, look Kalau around. orang homeless tadi berkata kepada Pastor D, can I pray for you? If the homeless can pray to tell Pastor D, can I pray for you Hari ini today? kita yang sudah di gereja ini, We already in the church, this church. oleh kemana yang Bapak Ibu kepingin Look bilang, around, can I pray for you? and look who wants to be prayed. Look Ya around. silakan Look keluar around. dari bangkunya nggak apa-apa. Okay, you can get out from your Yang di chair. depan bisa doakan orang terserah yang di belakang. In Pokoknya the mana Tuhan front, you suruh can berdoa, go to doakan. anyone who you think God wants you to pray for this person. Pray for them. Hallelujah. Silakan Bapak Ibu yang maju. Go ahead. Silakan berdoa. Go to pray. And only one Oh, my soul, rejoice.
You're my King. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari, kalau hatimu tergerak, doakan temanmu. Mari, jangan tahan. Please pray Izinkan for Tuhan others. membawa teman di sini. You think the Holy Spirit wants you to pray for others. Go and pray for them. Hallelujah. Love you, Lord. Jesus. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Sekali lagi mari nyanyikan pujian ini. All of you know. Percaya bahwa pagi hari ini kau lakukan sesuatu buat kami. And we believe that this morning you already did something to us. Pagi ini kau tarik setiap hati ini untuk datang mendekat kepada Tuhan. You draw every heart today here to come close to you, God. Kami tidak lagi Tuhan hidup di bawah hukum demi hukum, hukum demi hukum, peraturan demi peraturan. We are not living in under the law and rules anymore. Tapi kami melakukan kasih kami kepada Tuhan. But we are doing this because our love. Kami ibadah karena kasih kami kepada Tuhan. We do this and we are proud because of our love to you, Terima God. kasih buat firman-Mu. Thank you for your word. Meteraikan firman-Mu. Shield your word, God. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Let us be the doers of your word. Dalam nama In Yesus. Jesus' name we pray. Sama-sama bilang, amin. Everyone say, Amin. Silakan duduk Amen. Bapak Ibu. Hallelujah. Everyone, you may be seated. Thank you, Lord. Thank you, Father. Saya kasih pengumuman untuk minggu ini. Yeah, I want to give announcement for this week. Tanggal 25 ibadah kita tolong dicatat bukan jam 11 tapi jam 10 pagi. On the 25th of December, that's in few days, our service is not 11 a.m. but 10 a.m. Please note that. Thank you. Ibadah singkat tapi kita mau rayakan. Kita mau ibadah ingat kasih Tuhan itu. It's a short service, but we're going to celebrate God's birth in that day. Kita tahu 25 biasanya kan Bapak Ibu punya acara buat keluarga. I know every 25 you have your own program with your family. Makanya kita bagikan sedikit jam 10 supaya cepat selesai. That's why we actually make the service earlier at 10 a.m. so you can go and celebrate with your family.
Jadi kita nggak ada lunch, tapi cepat habis ibadah, Bapak Ibu langsung pulang ketemu keluarganya. So there will not be lunch provided, but so you can go home straight away from the church to celebrate with your family. Yang setuju bilang setuju. If you agree, say agree. Nah, dalam minggu ini Selasa dan Jumat tetap kita ada doa pagi jam 10 pagi sampai jam 12. However, Tuesday and Friday we will still have prayer meeting in the morning, 10 a.m. and up to 11 a.m. 12. 12 a.m. Sorry. Yeah. So today we also have kita ada opportunity untuk menabur Bapak Ibu ya. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan bukan karena dipaksa tapi karena hati kita. And we also have time to sow the seed because we are not forced to do it, but because our love to God. Oke, selain envelope yang Bapak Ibu telah terima, ini adalah persembahan yang khusus ya, ini special gift. Yeah. Ya. Not only the envelope that you normally receive, but also there is an envelope for special offering. Jadi kalau yang ini bisa ditabur hari ini, bisa ditabur seminggu lagi, sampai nanti akhir tahun, sampai tahun baru terserah. Jadi So ini this sampai tahun baru. special envelope, you don't have to give it today. So you can give it maybe tomorrow or this week or next week up to New Year. Jadi yang untuk amplop yang khusus ini langsung dimasukkan di sini Bapak Ibu. Yeah. This special envelope, you can just put it in here. Yang lain langsung masuk di kantong kolektor ya. And the other envelope, the normal one, put it in the normal gift offering. Oke. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Yeah, let's pray for our offering. Dan saya minta Julian just come up here and pray for the offering. Ya. Bapak Julian datang untuk berdoa persembahan. Let us pray. Thank you, Lord, again for bringing us to church this Sunday. We'd like to pray for the offerings that will reach to a lot of our needs as well, and the church needs as well. We ask that we dedicate these offerings to do wonderful things, to build your kingdom, to grow your kingdom, Lord. We thank you, Lord, for everything you've done in our lives, Lord, and we're thankful that we're able to bless others as well. We dedicate this offering to you and this session and this Sunday to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ya, amin. Offering dijalankan, dan untuk yang envelope ini bagi yang membutuhkan invite to come up here to distribute these envelopes. Jadi ini envelope bisa diberikan hari ini, bisa minggu depan, bisa sampai akhir tahun, sampai awal tahun. Dan anything just say here, people are praying for you. Silakan, yang membutuhkan ini nanti besok akan distribute. Just raise up your hand and Page will distribute the envelopes. Siapa yang membutuhkan silakan angkat tangan. Contoh dulu gimana cara goyangnya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, Puji
Ayo, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Berikan suara bagi Tuhan kita. Katakan Tuhan baik. Suaranya kurang keras, bilang Tuhan baik. God is good. Say all the time. God is good. All the time. Tonight, Pastor Eli is gonna be flying to Indonesia. Yeah, also Sister Yuli, they also will be the same flight with you to Singapore. Jakarta, via Singapore. No, okay. Kita akan doakan buat Yul bisa ke depan Yul sama Jennifer. Come up Jennifer. So three of them they're gonna fly to overseas. Okay, ya kita akan doa. Just raise your hand and pray for three these lovely people. Father, we thank you that today we have an opportunity to worship you, to hear the word of God. And now we want to bless Pastor Eli, we bless Sister Yuli and Jennifer. They are about to fly to overseas. Just bless them, my Lord. Help them to enjoy their trip to overseas. Keep them safe and help them to enjoy a pleasant and safe trip to overseas. I bless them in the name of Jesus. Now I want to bless your people here, my Lord. Let the blessing of our Father God, the grace of Jesus Christ, and the peace of the Holy Spirit rest upon us.